नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। देवासुर महायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकु जन्म तद्वंशः सुदमनस्य महात्मनः ईळोपाख्यानम् अत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्यानुगादयः सौकन्याञ्च अथ सर्जातेः ककुस्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च। श्रील सूत गोस्वामी शौनकादि मुनिमानଙ୍କ सम्मुखରେ କହୁଛନ୍ତି पुराणर पंचलक्षण मध्य वंशानुचरित एक लक्षण प्राय अष्टादश पुराण रे ए वंशानुचरित किछि किछि सर्वत्र आलोचित होइछि किंतु श्रीमद् भागवत और अन्यान्य केतेक पुराण रे ए वंशानुचरित अति निखुण भाव में चित्रित होइछि। जहा हो तो ये जीव सृष्टि ता भितर मानव उच्चस्तरीय जीव वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि को बाद देले बाकी मानव जहाँ भगवानंकर शेष इच्छा भगवानंकर ए सृष्टि निर्माण करिवार तो यही होची उद्देश्य। जीव धीरे 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 अभिवृद्धि और अभिविकास लाभ करी पूर्णता प्राप्त हो एक गोटे पूर्ण जीवरे परिणत हो। 16टी जाक तत्व इंद्रियादि प्रज्ञाशक्ति समेत मन बुद्धि समेत संपूर्ण 16टी प्रकाश ही गले जीवर पूर्णता प्राप्त होला। आमे परम ब्रह्म पुरुष को 16 कला विशिष्ट बोली कहू। ये 16 कलार नाना लक्षण आमे पाउछु। भगवान थिबा ए मुख्य 16 कला 16टी लक्षण ए 16टी तो शारीरिक अवस्था माध्यम रे जीव ठारे पूर्ण प्रकाश है। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण बा पंच महाभूत 15 एवं मन ये है 16। मनर ही अन्य रूप बुद्धि और अहंकार से मिशिले 18 होचंती किंतु मन बुद्धि अहंकार यदि एक तत्व है वो भिन्न भिन्न भावधारा रे भावित हो ये प्राप्त हुए। शुद्ध सात्विक गुण होले बुद्धि रूपे से कलना करा जाए। शुद्ध रजगुण होले ताको मन बोली कहा जाए। रजगुणर प्राधान्य रहिले तम गुणर प्राधान्य रहिले ताहा अहंकार क्रिया करे। से गोटे अंतःकरण वृत्ति ताको अंतःकरण वृत्ति कहा जाए। बुद्धि रूपे से निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति मन रूपे से संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति अहंकार रूपे ताहा जीवर एक तामस वृत्ति। तीन टाक जब आम गोटे धरवा ताले 16 कल संपूर्ण होला। भगवान 16 कलार ये हूँ विलक्षण परिप्रकाश। एगुड़ाक कला नुहे भगवान गुड़ा पार्थिव वस्तु गुड़ाक से कला को आश्रय कर माया तैयारी एगुड़ाक भगवान कला नुहे। भगवान कला चिन्मय
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେମିତି ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଚମ ଲୋମ ହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ଦେହଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆତ୍ମାଟି ଠିକ୍ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ରହୁନି। ଆତ୍ମା ୟାକୁ ଧରି ରଖିଛି ଏବଂ ଲିପ୍ତ ହଉନି। ୟା ସହିତ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ଭଳିଆ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ହିଁ ଏ ତିଷ୍ଠିଛି ଦେହଟା। ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ ଇଏ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି, ରହିପାରୁନି ଆଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ କଳା ଯଦି ଆତ୍ମା ସଦୃଶ হয়, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ 16ଟି ତତ୍ତ୍ୱ 16ଟି ବୃତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ତୁଲ୍ୟ। ଏତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଜୀବର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜୀବ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଏଠି ସଜଗରି ଫଳ ପତ୍ର ଜଳ ବାୟୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସଜାଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେଲେ। ଜୀବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାକୁ ଦେହ ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ଜୀବ, ଏ ଦେହ ସାହାଯ୍ୟରେ ହରିଭଜନ କରି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଙ୍ଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗା। ଯେମିତି ଅମ୍ବରୀଶ ଲଗେଇଥିଲେ, ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେଟା ବୁଝା ହେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ସବୈ ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପାଦାର ବିନ୍ଦୟୋ ବଚାଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁକୀର୍ତ୍ତନେ କରଉ ହରେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନାଦିଷୁ ଶ୍ରୁତି ଚକାର ଚ୍ୟୁତ ଶତକଥୋଦୟେ। ନାଇଁ କି ପାଦକୁ କୋଉଠି ଲଗେଇବ, ହାତକୁ କୋଉଠି ଲଗେଇବ, କାନକୁ କୋଉଠି ଲଗେଇବ, ଘ୍ରାଣଞ୍ଚ ନାସିକାକୁ କୋଉଠି ଲଗେଇବ, ତତ୍ପାଜ ସରୋଜ ସୌରଭେ ଶ୍ରୀମତ ତୁଳସ୍ୟାଂ। ଫୁଲ ତୁଳସୀକି ଶୁଙ୍ଘିବାରେ ନାକକୁ ଲଗେଇବ, ସେ ଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବ, ପୁଲକିତ ହବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦର ମହମହ ଗନ୍ଧ କାନରେ ବାଜିଲା, ବୁଝିଆମାନେ ବୋହିକିରି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ତୃପ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କି ତୃପ୍ତି, କି ସୁଗନ୍ଧ, ଓହୋ କି ପଦାର୍ଥ, ଏଇ ତ କୈବଲ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଲା। ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଲାଗିବେ। ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣଟା ସଫା ହେଲେ, ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ନାକଟାକୁ ତୁ ଶୁଙ୍ଘୁ, ହାତଟାକୁ ତୁ କରେ କହି ଏଗୁଡ଼ା ସହଜରେ କରିବେନି। ଏମାନଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାର ଯ ସିଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ରୁଚିଜାତ ହେଇନି। ଅନ୍ତଃକରଣଟା ସଫା ହେଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା ହେବା ପାଇଁ କି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଶ୍ରବଣ ବୋଲି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜପ ତପ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସଫା କରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରକାଳୀନ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ, ମହିମା ଶ୍ରବଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କଥାଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମାଦି ଲୀଳା ଏଇଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ସିନା କହୁଛେ ଏଇଟା କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଗପ ଗୁଡ଼ାକ, ନାଇଁ ଗପ ଭିତରେ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଫା କରିଦେବ। ଅନ୍ତଃକରଣଟା ସଫା ହେଲେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣି ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଚରିତ୍ର ମନନ କରିବେ। ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ସଫା ହେଇଗଲେ ଥରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମର କଥା ଶ୍ରବଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୟା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ୟାର ସ୍ତର ଭେଦ ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ ସାତ୍ଵିକ ରାଜସ ତାମସ ଭାବରେ ତିନିଟା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯେ ଚତୁଷନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ। ଈଶ୍ୱର ତ ସିଧାସଳଖ ଆସି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁଷନ ମନରୁ ଜାତ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ଜାତ। ଆଉ ଦେହରୁ କିଏ କୋଉଠୁ ଜାତ, ବକ୍ଷରୁ ଧର୍ମ ଜାତ ହେଲେ, କିଏ କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଲେ ସବୁ ରହିଛି। ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଓ ତପସ୍ୟାରୁ ସବୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବ ହେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା, ମରିଚିଙ୍କ ନୟନ ତେଜରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି।
चंद्रमा मरीचिंग नयन तेजु जात होती काली आम कथा प्रसंग में आसाला ये हूँ गोटे ऋषि श्रेणी आउ गोटे श्रेणी अच्छी आउ गोटे सृष्टिटे अच्छी ताकू अलग रखाई सेटा हूँ कौ सृष्टिटा कि आपणकर से ब्रह्मा शरीर को दुई भाग करी जो सतरूपा और स्वयंभुव को जात कले स्वयंभुव और सतरूपा ठारू जात हेले 5टी संतान झील 3टी आकुति प्रसूति देवहूति तापरे उत्तानपाद आउ प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्र ध्रुव उत्तानपादर वंशटा ध्रुवंर पुत्र ध्रुव से वंशटा गड़ी 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 कि बाट आसला अल्प समय पर लुप्त होगला ध्रुवंर वंशटा अल्प समय पर लुप्त होगला से मैंने सब राजर्षि रूपे परिगणित समस्ते राजर्षि रूपे परिगणित सी गड़ी गड़ी आसिक सी बंद होगला ये जो वंश ध्रुव वंश लुप्त होगला उत्तानपाद छोट भाई प्रियव्रत नारद उपदेश रे गिरी गह्वर भितर बसिक तपस्या करुले योग साधन करुले भगवत उपासना करुले ब्रह्मा तो चिंतित हो पड़े अरे वंशटा तो लोप पाईगला ध्रुवर जो वंशटा गड़ी आसूला 8-10 पुरुष बंद गड़ी आसी हाँ लुप्त होगला किंतु लुप्त होगला ये बड़ा चिंतित हेले प्रियव्रत कौटी अच्छी खोजिले नारद को पचारे कौटी लुचई रखिछ प्रियव्रत को पिता को मना कर पारे नारद आज्ञा हिमालय अमुक गह्वर भितर अच्छी दुहे मिसिक गले से ब्रह्मा प्रियव्रत को बहुत गुड़े बुझेले प्रियव्रत को आणिक पुणी सिंहासन आरूढ़ करेले प्रियव्रतर वंश चलला ध्रुवंगर वंशटा टी छोटिया होता अल्पे सरी जाता प्रियव्रतर वंशटा टी आउ टे लंबा है एक सी शेष है लुप्त है तो सी मनंतर सरीगला स्वयंभुव गोटे मनंतर ना कि प्रथम मनंतरा से सरीगला चिंता करंतु स्वयंभुव रूपा जी ब्रह्मा निज शरीर को दुई भाग कर बाम रु गोटे आ दक्षिण रु गोटे पुत्र गोटे कन्या उत्पन्न करते स्वयंभुव सुत रूपा बोली से उत्तानपाद प्रियव्रतर वंश हिसाब से गड़ी गड़ी आसिक लुप्त होती यही तक ये गोटे अलग वंश भितर ये गोटे अलग सृष्टि सिद्धासलक ब्रह्मांकर चतुषण प्रभृति मानस पृतंग आरंभ कर मरीचि प्रभृति 10 पुत्र शिवंकर उत्पत्ति तारी भितर ये मुनि ऋषि दल से गोटे सृष्टि सेटा धरतु शुद्ध सात्विक सृष्टि सत्व आ रज मिशामिशी सृष्टि यार राजसिक कर्म प्रजापालन और सियाड़े तीव्र ईश्वर उपासना जोटा स्वयंभुव असाधारण मनु थे मुनि ऋषि मैंने दरकार पड़े पाखु जाऊे कौन धर्म संकट पड़े धर्म निर्णय करने दरकार हेले किसी स्थिर कर न पारे पाखु जाऊे स्वयंभुव एटा कौन केमी हम टे विचार कल विचार कर स्वयंभुव निर्देश दौले से ये जिनटा को ये करने हम या स्वयंभुव से वंशटा ध्रुव उत्तानपादर ध्रुव आउ प्रियव्रतर वंश जो लुप्त है सी गोटे अलग कैटेगोरी ऋषि गोटे अलग कैटेगोरी ये गोटे अलग दल दीटा को बाद तापर मनुष्य सृष्टि तापर मनुष्य सृष्टि जो चंद्र वंश सूर्य वंश कथा आम आलोचना करते ये गोटे अलग सृष्टि से दीटा वंश या भितर जाऊनी ताप जो गणना करा जायछि ऋषि मान कथा अलग रही ये स्वयंभुव मनुंकर वंश ये गोटे अलग रही तापरे सूर्य और चंद्र जात होइथिबा वंशटा ही राजवंश रूपे प्रकृतित होइछि मनुष्य माने मध्य जात होइछन कश्यप गंठु हाँ तो ये जो जात होइछन्ति ये कश्यप गंठु ही जात होइछन्ति आमे काली आलोचना करछे आउ इठी सुत मुनि मध्य कहउछन्ति सौनकादि को जे इक्ष्वाकु जन्म तदवंश शुद्धमनस्य महात्मनः ईलोपाख्यानम अत्रोक्तम तारोपाख्यानम में वच सूर्यवंशानुकथनम शशादाद्या नृगादय इत्यादि कहते आमर आलोचना सरी इला उपाख्यान इला मन पड़ने से इला कन्या ये होचंती इक्ष्वाकुंक कन्या इक्ष्वाकुंक पत्नी ना अच्छी भागवत रही जो कन्या
ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସୁଦୁମ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ଇଳା ପ୍ରଥମରୁ କନ୍ୟା ଥିଲେ। କାଲି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଛୁଇଁନେ। ମରିଚିଙ୍କ ପୁତ୍ର କଶ୍ୟପ, କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିବସ୍ୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଞା। ସଜ୍ଞାଙ୍କଠୁ 3 ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ସାରିପାରିବାନି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କଠୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଯମ, ଯମୁନା। ଯେଉଁ ନଦୀ ଯମୁନା ତପସ୍ୟା କରି ବହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ କାଳିନ୍ଦୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତପସ୍ୟା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବର ରୂପେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟବଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କାଳିନ୍ଦୀ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯମୁନାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଯମ, ଯମୁନା, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଏ 3 ଜଣ ସଜ୍ଞାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ବଡ଼ବା ବୋଲି ସମୁଦ୍ରାନଳ, ସେ ଘୋଟକୀ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରେତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଛାୟା ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେବା କରିକରି ସେ ଜାତ କରିଥିଲେ ଶନୈଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ନ ସେ ଶନୈଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ। ଆହୁରି କିଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବୋଧେ, କି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ିଏ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ଏମିତି କ'ଣ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଜ୍ଞା ନାମକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶଶାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ହିଁ ଶଶାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଜାପାଳନ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା, ତତ୍ୱାଲୋଚନା, ନାନାବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାର। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ ଥିଲେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ। ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶଶାଦ। ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଶଶାଦ କାହିଁକି ହେଇଛି କି? ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ଦିନେ ପିତା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଲେ କାହାଙ୍କୁ? ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ପଶୁ ନେଇ ଆସିବ, ପଶୁବଦ୍ଧ କରି ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ। ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି? କେତେକ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଶୁ ମାଂସ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ଏଇଟା ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି। ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ାକର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା ସୋମଯାଗ, ସେଥିରେ ସୋମର ପ୍ରୟୋଗ, ପଶୁଯାଗ, ସେଥିରେ ପଶୁର ପ୍ରୟୋଗ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ପଶୁଯାଗ, ସୋମଯାଗ, ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ। ଚାତୁର୍ମାସରେ ଦର୍ଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ସବୁ ସିଦ୍ଧିରେ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ଏ 5ଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳ ହେଲା ଏଇ 5ଟା। ଏ ମୂଳ 5ଟା ବିଭାଗ। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ବାଜପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଳାଉଛି। ସୁଦର୍ଶନ ମହାଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ପଳାଉଛି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର। ତାପରେ ସୋମଯାଗ, ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଲାଣି କଳିକାଳରେ ଆଉ ନାହିଁ। ପଶୁଯାଗ, ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଲାଣି କଳିକାଳରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଚାତୁର୍ମାସ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେମିତି ବୟସ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବ୍ରତଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଗ ନାହିଁ। ଏ 4 ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଗ ହୁଏ, ଏଟାକୁ ଚାତୁର୍ମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଏକାଦଶୀଠୁ ଆର କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହଉ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶ ଓ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ, ଦଶ କହିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାଗ ହବ। ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଛୁ, ବୃଦ୍ଧଗଣ ସେଦିନ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଶ୍ୱଦେବ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି କର୍ମ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଟିକେ, ଚୁଲିରେ ଅଗ୍ନିରେ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଚରୁ ପକାଇ ଦେଇ ସେ ଏମିତି ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳିଆ କମି ଆସିକିରି ପୁରାପୁରି ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ। ଚାତୁର୍ମାସ ପରେ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ତ ଗୃହସ୍ଥର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବଂଶାନୁଚରିତକୁ ଆସିପାରିବାନି।
एमती हेले पशु जाग करने वशिष्ठ बसिଛନ୍ତି इक्ष्वाकु पठेले जे जाओ अरण्यरू मेध्य पशु मेध्य अर्थात यज्ञ जो माने योग्य से पशु आनिब से अरण्य भितर पशि इक्ष्वाकु नाना प्रकार पशु संग्रह करू करू प्रबल क्षुधा है प्रबल क्षुधा हेले जो पशु संग्रह करते यज्ञ निमंते तदर गोटे शशा बनर अग्नि दिहरे दग्ध करी भोजन कले क्षुधा निवारण पे भोजन कर सारी अन्य पशु मानू संग्रह पशु मांस संग्रह करी आनी पहुँचले जिते थोइले वशिष्ठ पाखे यज्ञ निमंते एगुड़ाक तो त्रिकालज्ञ पुरुष थे वशिष्ठ कहले ये सबुतक मारा होगला सबुतक मारा होगला ये सब अमेध्य होगले या आउ कहीं से निर्वासित है किसी दिन राज्य किसी काल निर्वासन पर पुणी आस सिंहासन को आसिले द कहले भोजन करवा शशाद शशा मांस भोजन से दिन ना है शशाद भागवत जहाँ वर्णना अच्छे दटा भोजनार्थ व्यवहार है आपण पुराण मानक अन्य देखिए अमरकोश कि व्याकरण पोथी फिटेक देखिए पुरुषाद बोली गोटे शब्द अच्छे पुरुषाद पुरुषाद कहले असुर बा राक्षस ब्रह्म राक्षस इत्यादि जो माने पुरुष कि मनुष्यर मांस भक्षण करते तेणु पुरुषाद बोली कह जाए पुरुषाद से दर अर्थ जदि लगे शशाद ए प्रकार इक्ष्वाकु चरित्र कहुई तो तारा उपाख्यान तो खाली आलोचना करिछे बृहस्पति पत्नी तारा केमती चंद्रमा द्वारा बुध को जात कले बुध अरण्य तपस्या करुला बेले ये सुदुम्न जो इड़ा कन्या रूपे अरण्य बुलुले सहित प्रणय लिप्त ही पुरुर बांग पुत्र को जात कले पुरुर बांगठू चंद्रवंश आरंभ होला ये जो इक्ष्वाकुंग वर्षटा रहा शशाद प्रवृत्ति यहीटा सूर्यवंश होला बुद्धंक औरसरे सूर्यवंशर कन्या नारी रूप प्राप्त होता अभिशाप इलांक गर्भरू पुरुर जात हेले पुरुर बांगठू आरंभ होगा चंद्रवंश सूर्यवंशर कन्या और चंद्रंकर नाती यांकठू चंद्रवंश आरंभ है एमती सूर्यवंश गोटे चंद्रवंश गोटे जोड़े राजवंश आर्यावर्त भारत वर्ष पुराण सम्मत और सृष्टिर मनंतर आरंभ मनंतर शेष पर्यंत पूरा वर्णना कराई जतक हेले जतक भविष्य हेबे जतक हेले आ भविष्य जतक हेबे भविष्यर वर्णनाटा कलिकाल शेष बंद जाइए ये कलिकाल हूँ आमर मनंतर अष्टाविंशति चतुर्युग ये कली शेष पर्यंत वर्णना है आउ सियाड़ को 29 नंबर चतुर्युग 30 नंबर चतुर्युग मानक किए से राजा हे परिस्थिति कौन हम है अधुना आम पुराण मानक भागवत अन्य पुराण देखा जाऊनी मुनि ऋषि मैंने केते खोली बाहर करेंगे वंशानुचरित तापुओ नवम स्कंदटा विरक्त लगी जाऊँगी शुणा आउ कि ना खाली तापुओ अमुक मझी मझे विशिष्ट राजा मानकर जदि विशेष कार्य किसी जीवन में थाए जोटा समाज को शुणा उचित लोके शुणा टिके ना दिखाई ना खाली तापुओ सूर्यवंश चंद्रवंशर प्राय 15टा अध्याय पढ़ी से पढ़ी हुए ना मोटे शुणा विरक्त केते तापुओ जाऊ सूर्यवंशानुकथनम शशादाद्या नुर्गादय शशादंकर पुत्र किंबा पौत्र मन हुनी एते पोथी देखले जना पड़ो पौत्र कहले नाती पुओ किंबा पुअर पुओ होचन नृग नृग शब्दटा मन पड़ू कि भागवत आलोचना है नृग किए कहले नृग बोले जड़े राजा थे यही तो कौन इक्ष्वाकुंगर वंशरे सूर्यवंशरे जात से तृतीय कि चतुर्थ राजा नृग कर गोदान बड़ प्रिय थिला गोदान नृगंगर बड़ प्रिय थिला से कौन करुले ना प्रतिदिन ब्राह्मण मान को डाकी यथेष्ट परिमाण रे गोदान करुले जड़े ब्राह्मण को किसी गाई देइचंदी 50 कि 60 कि 100 कि 150 गाई दे देइचंदी गोटे ब्राह्मण को किछटा दान कर देइचंदी हे जो गोदान करचंदी इ भीतर दैवा तो कौन है
ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ को दान କରିଥିବା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକି କୋଉଠି ଗୋଠ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗେ ତ ଅରଣ୍ୟ ବଣ ବେଶୀ ଥିଲା, ଆଉ କି ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନହେଲେ କୋଉଠି ବଣ ଭିତରେ ଗୋଠ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏ ଗାଈ କେମିତି ସେ ଦଳରୁ ଫିଟି ଆସି ମୂଳ ଦଳରେ ଯୋଉଠି ସବୁ ନୃଗଙ୍ଗର ଗୋରୁ ଥିଲେ, ଯୋଉଠୁ ଦାନ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଏ ଦଳରେ ପୁଣି ମିଶି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦଳରୁ କେମିତି ଖୋଲି ଆସି ଏ ଦଳରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଏ ଦଳ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ନୃଗ କ'ଣ କଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏ ତାଙ୍କୁ 50ଟି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସହିତ ସବୁ ଗାଈଙ୍କ ସିଂହରେ ସୁନା ଲାଗିଥିବ, ପୁଚ୍ଛରେ ମଣିମାଣିକ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବ, ଖୁରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖୋଳ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଚ୍ଛାଦନ ହୋଇଥିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏମିତି ସଜେଇକିରି ଦଉଥିଲେ ରାଜାମାନେ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦାନ। ତ ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଗାଈଟି ଫିଟି ଆସିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦଳରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ନେଇଥିବା ଦଳରୁ ଫିଟି ଆସିଥିଲା, ଇ ଦଳରେ ଥିଲା, ଇ ଦଳରେ ତ ଥିଲା ଦିଆ ହଉ ହଉ ସିଧା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ଗଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଗଲା ୟାର, ହয়ତ ଏଇଟା ଯମଲୋକରେ ବିଚାର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କିମ୍ବା ମଝିରେ କେମିତି କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦାନାପହରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋରୁଟିଏ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହେଲା, ଅନେକ ଅଶୁଭ କ୍ଷୟ ହେଲା, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା, କି ନହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଥରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଣି ଆଉ ଥରେ ଦାନ କଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମରେ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃକଲାସ ହେଇକିରି ପଡ଼ିବାକୁ ହବ। କୃକଲାସ, କୃକଲାସ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଆ ଜାତୀୟ ଜୀବ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଜାତୀୟ ଜୀବ। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନୃଗ। ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, କେମିତି ସେ ଗାଈ ଦଳରୁ ଆସିକି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ କି ଯୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିବ, ଯୋଉ ଦଳରେ ଥିବେ ସବୁ ଫିଟିଲେ, ଯଦି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଦଳକୁ, ପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅବଶ୍ୟ ତ। ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିବ ତା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ସେମିତିକା ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏ ଗାଈ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଛି, କର୍ମ ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇଏ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଇଏ ଲୋକଟାର ତ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଝଡ଼େଇ ଆଣିକିରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆଣିକିରି ଜଣକୁ କରିନି, ଅନନ୍ତ ଗାଈ ସେ ଦାନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ତାଠୁ ଗାଈ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ତା କପାଳେ ଭୋଗ ଅଛି ବୋଲି ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆମେ ସିନା ଦୋଷ ଦଉଛେ ୟାକୁ ତାକୁ ତାକୁ ତାକୁ, ପରିସ୍ଥିତି କି ପରିବେଶକୁ, କୁଆଡୁ ନ ପାଇଲେ ଦୈବକୁ, କୁଆଡୁ ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷକୁ ୟା କଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆହଉଛି, ତମେ କଲ ନାଇଁ କି? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଗୋସାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତମାନସରେ ଗୋସାଇଁଜୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାବହି ଶିର ଧୁନି ଧୁନି ପଛି ତାହି, କାଳ ହିଁ କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବୃଥା ଦୋଷ ଲଗାଇ। ମଣିଷ ନିଜେ ଅପକର୍ମ କରୁଛି, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି, ଯାହା କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗୁଛି। ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହା କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷଟା ଦଉଛି ଅନ୍ୟକୁ। ସ୍ୱପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାବଇ, ଇ ଜନ୍ମ ଯାକ ମହା ଅପକର୍ମ କଲା, ପରଲୋକରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇକିରି କାହାକୁ ଦଉଛି? କାଳ ହିଁ କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ। କୋଉଠି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି, କୋଉଠି କାଳକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି, କୋଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। କାଳ ହିଁ କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବୃଥା ଦୋଷ ଲଗାଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଆମକୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିଚାରରେ ହେ ନୃଗ, ଏଟା ତମକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲ, କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି କ'ଣ କର୍ମ ତମର ହେଇଯାଇଥିଲା ଅପକର୍ମ, ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଦାନାପହରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ଦାନାପହରଣ, ଦାନ କରିକିରି ପୁଣି ଅପହରଣ କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆହେଲା।
तेणु दान अपहरण कार्यटा जो होगला तार परिणति स्वरूप तुमको कृकलास है जीवन यापन कर एंडुओ बुद्धि हाँ ये जो टाइप झेटिपिटी ये टाइप जंतु गुड़ा गोटे जंतु बोली धरतु कृकलास एंडुओ बोली धरतु नाना प्रकार नहांती कि से जातीय सरीसृप गुड़ाक गुड़ाक देखा एंडुओ भाया मृग गोटे कृकलास हेले जे छोटिया कृकलास नुह छोटिया पर्वताकृति एवं अरण्य भितरे घोर अरण्य भितरे गोटे गभीर गर्त कूଅ भलिया बड़ गर्तटे कूଅ भलिया गोटे बड़ गर्त से गर्त भितर से कृकलास पड़ जाड़े लांजटा टिकी रही साड़े मुंडा टिकी रही एड़े बड़ पेट तो अगर पेट अंशटा मोटा नहीं कि हेटा तलू चापी रही से गर्त भितर से कृकलास पड़ी से गर्त भितर नृग राजा कृकलास रूप में बहुत काल पड़े सत्य पड़ा त्रेता जुग पलैला द्वापर शेष भगवान कृष्णंकर जादव बाहिनी एकदा तीर्थ उद्देश्य ना बनभोजी उद्देश्य अरण्य जाकर वर्णना अच्छी दशम स्कंदे कथा कहु अरण्य जाई क्रीड़ा कौतुक करें बनभोजी करने जाऊे सेमती गोटे कौटिकी बनभोज करने जाई क्रीड़ा कौतुक कर क्रीड़ा कौतुक काल अरण्य भितर क्रीड़ा कौतुक करने काल तो कृष्णंकर पिला माने किंबा जदुबाहिनी अन्यान्य सदस्यगण से माने अरण्य भितर बुलु 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 देखिले जे गभीर गर्त भितर एक विशाल कृकलास पड़ी विराट कृकलासटे पड़ी एमान समस्त को बड़ कौतूहल लगिला जमी आम घर भितर कौटी गोटे गात भितर गोटे सापटे पड़ो कि गोटे विचित्र जंतुटे पड़ो आम समस्त सीधा होकर देखुचे आम गोटे आनंद लगुच सेमती से कृकलास से गर्त भितर पड़ी एमान को बड़ खुशी लगिला देखकर बड़ आनंद लगिला तो एमाने ताकू किमिति बाहर करवा आसु भितर बोली चेष्टा गोटे जंतुटे पड़ी एंडुओटे पड़ी गाତରେ चाल बाहर करवा हाँ सापटे गाତରେ पड़े बाड़ी फाड़ी गेंजी कर बाहर करते पाने कौन छुटे पड़ जाए गात भर गोटे हाथ लगती पाने कौतूहल बस लगिले ता लांजरे फुता थोड़ी बंधा बंधी कर घोषणा घोषणी हल्लई पारे से एड़े बड़ कृकलास एति शक्ति आती ओजन तार हल्लई पारे सेठू भगवान कृष्ण शुणिले बोले कि गोटे कृकलास पड़ी गात भितर आम जिते बाहर कलु तो टेकी पार्नु घुंचई पार्नु हल्लई पार्नु बड़ा कलबल हो भर पड़क कृष्ण कहले एमती पड़ जाए कहीं चल तो देखा टे कौतुक लगे जाकि गात भितर देखा मिटी मिटी चाहूँ कृकलास मुंड टेकरी जीभ बाहर कर लह लह कर मझे भगवान कृष्ण बाम हाथ लांज को धरी कृकलास बाहर आणिक थोई दिखती तो सुना रूपा हिरण मुकुट किरीट कुंडल कंकण मंडित महान राजा नृग स्वदेह प्राप्त ही जोड़ हस्ते कृष्ण को स्तुति स्तव कले कहले प्रभु दत्तापहरण फल भोग करुली जन को गोटे जिनिस देइथिले दान करी तमे नियो बोली पछे मो जिनिस दे पका बोली दाबी करी आनी आम दे पकईचे धार उधार देने कि नहीं था तोर काम सरले फेरे देबू एक कथा नुह आम दान हो जाए तुम यहाँ नियो आमर दरकार होने यहाँ किसी कम लगुनि अच्छे आमर अन्य जिन किसी असुविधा नहीं तुम नियो तुम व्यवहार करू सी तार निश्चिंत नहीं गला जिनिस मोर हला बोलिक तो परवर्ती समय ये परिवेश आसला कि कौन हला आम जब कह मो जिन मत फेरे दे ते देलु अमुक दिन मुझे देवी फेरे दे दत्तापहरण कहती देथिबा पदार्थ को बलपूर्वक हो कल कौशल हो चेष्टा यत्न कर फेरे आनिमा अपहरण कर आने को दत्तापहरण कह जाए देथिबा पदार्थ को अपहरण कर आने तार परिणति समाज को शिक्षा देवाई देख पिलाए देख मनुष्य समाज जे कौन सी वस्तु दान दे पकईले अपर को पुनर्बार ताठू फेरे आनिले किपरि फल भोग करने है ताहा एक अपराध यहाँ सूचय देवाई कथा कहानी मध्यम नृगंग जन्म चरित को लेकर जिनिस भागवत आम आगे प्रकाश कर नृग चरित हाँ नृगंग जीवन में या घटे सूर्य वंशानुकथनम शशादाद्या नृगादय सौकन्यांचाथ सर्जाते ककुष्ठस्य च धीमतः खट्वांगस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च ये सब सूर्यवंशर राजा
सूर्यवंश तो हजार हजार राजा रही ता पुत्र क्रम केते हजार गढ़ी जाइए वंश विस्तार लाभ कर सब अच्छी ए भाईर वंश परंपरा से भाईर वंश परंपरा से भाईर वंश परंपरा से भाई मान वंश परंपरा सब विस्तृत वर्णना अच्छे कौथे भागवत नवम स्कंदे किंतु मुख्य मुख्य चारि पांचटी राजांगर कथा जो माने इतिहास प्रसिद्धान प्रसिद्ध बा चरित्र प्रसिद्ध से मानक ना एथरे कहउचनी मानक कथा कहिछि बोली तापरे कहउचंती सौकन्यांचाथ सर्जाते नृगंग परे चारि पांच पुरुष परे कि 8-10 पुरुष परे ए वंशरे सर्जाति बोली जने राजा सिंहासन आरूढ़ होइथिले ए राजा गुड़ाक समस्ते धर्म धुरंधर प्रजावत्सल ओ जागयज्ञ दक्ष ए सबुथ राजर्षि रूपे ग्रहण करा सर्जाति मध्य से भाया राजा थे एकदा सर्जाति अरण्य को जाइछन्ति मृगया करने उद्देश्य अश्व गज आउर बलवाहन इत्यादि समस्त को नहीं सैन्य सामंत विशाल बाहिनी जाइछन्ति अरण्य को अरण्य भितर गोटे नदी कूल कि जल उपत्यका थिबा सुविधा सुजोग थिबा उपत्यका देखिरी सेठी तांकर शिविर पड़ी तंबू पड़ी एवं मझे राजा 10 दिन कि 15 दिन अरण्य भितर रहे सैन्य सामंत किए कौदिन कुआड़ को जाकर जंगल भितर पशु शिकार करेंगे तो ये मृगया कर्मटा क्षत्रिय मानक जीव हत्या जनित पाप नुहे मृगयाटा तांकर धर्मर अंतर्गत कर्तव्यर अंतर्गत कराई मृगयाटा किपरि बोध हुए क्षेत्र रक्षा करने से अस्त्र शस्त्र चालना एवं तो युद्ध रे निजे को सतेज रखा युद्ध तो नहीं युद्ध जब ना 30-40 वर्ष है बसुँच ताहले कौटी युद्ध होनी अस्त्र शस्त्र गुड़ा कलंकी लगे सैनिक माने अस्त्र चालना भूलीजे राजा अस्त्र चालना युद्ध कौशल भूलीजे एणु अरण्य तो प्रचुर अरण्य थिला प्रचुर पशु थे तेणु अरण्य भितर मृगया पूर्वक अस्त्र चालना अभ्यास टाकू पुनरुज्जीवित करने मृगया व्यवस्था थिला आम जगन्नाथ गोटे से भाया व्यवस्था अच्छी कौन करने को जाती बेंट करने को जाती तार देशीय नाम हूँ बेंट पारिधि शिकार बेंट मृगार एमती अनेक ना अच्छी मृगाटा हूँ संस्कृत शब्द सर्जाति कन्या सुकन्या राजकन्या ता ना हूँ सुकन्या अलियणी झीटे गोटे झी बापा बाबा मुझी आपण मैंने सब कड़े जाऊँ मुझे जी झील को मना कर पारे स्नेहरे सर्जाति कहले सुकन्या को हौ जा सैन्य सामंत विशाल बाहिनी तो जाऊँगी कौन असुविधा अच्छे राजकन्या जी पिता साथी कौन जाते अलग व्यवस्था हो राजकन्या सखी मान सी शिविर भितर से भाया शिविर मध्य देश केन्द्र देश राजा निकट में अलग शिविर होती हवा कथा सी सखी मान से मृगा करने को जीवनी सैन्य सामंत मैंने प्रतिदिन सका उठी तो अरण्य भितर को मृगा करने को चलीगले ये कौन करती फुलटे फलटे प्रजापतिटे फिरिकिटे झील पिला गुड़े तो छोट छोट अल्प बयसर कन्या सबू 10-15 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्षर कन्या एमाने ता सखी मान 10-15-20 जन से अरण्य भितर कोड़ी तोलती फुल तोलती खेलती नाना प्रकार बुलती कि बुलू बुलू कौन है गोटे बल्मीक देखा पाइले बल्मीक कहले उई हुंका गोटे उई हुंकाटे अच्छे बण भर गोटे उई हुंका अच्छे से उई हुंका पाखे एपटे सेपटे ही बुलूँ फलमूल कि फुल कि कोड़ी कि तोलुंट से उई हुंकार दुटा छिद्र निकट जोड़े छिद्र रही छोटिया छोटिया छिद्र जोड़े से मोती भाया कौन दुटा चक 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 कर से उई हुंका देहरे जोड़िए मोती भाया जिनिस मुक्ता भाया जिनिस से चक चक कर सुकन्या को बड़ कौतुक लगे एगुड़ा कौन एमती चक 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 कर
से सेठू कौन कले बणुरु गछरु गोटे कंटाटे संग्रह करी से कंटा फोड़ीदेले से जो जोड़िए जगार से कंटा गेंजिदे गोटा कौन बोली कंटा दिहरे गेंजिदेले दुईधर रक्त बोहिला दुटी उज्ज्वल जिनिस तादर दुईधर रक्त बोहिला रक्त जमी बोहिला कातर होकर समझे झील पिला गुटाक तो कौन टे कि जिनिस कौन आम करदे ମୁଁ କାହିଁକି କଣ୍ଟା ଫୁଟିଦେଲି ସେଠି ଏଥିରୁ କ'ଣ ରକ୍ତ ବୋହିଲାଣି ଦୁଇଧାର ବୋଲିକି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଶିବିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ତା ଗୋଟେ ଭୟ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ରାଜା ମୃଗୟାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଶିବିର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେଲା ନା ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଶିବିରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବାହନ ଅଶ୍ୱଗଜ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ କେହି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଧ ହେଇଯାଇଛି ମଳମୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲବଲ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସର୍ଜାତି ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଚଲେ ରହ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଲା ଏଇଭଳିଆ ଖୋଲିକିରି କହ ଏ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ କୋଉଠି ଅପରାଧ କରିଛ କି କେମିତି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କି କିଏ କ'ଣ କରିପକେଇଛ ଆମେ ତ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଛେ ଅରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ଋଷି କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ହୋଇ କିଏ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଅଛି କିଏ ପାଷାଣ ରୂପରେ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି କି ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କହ ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ କହିଲେ ପିତା ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇছিল ମା କ'ଣ କଲୁ ନା ଏମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଦେହରେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଚକଚକ ଦୁଷୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ି ଦେଲି ଯେ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବୋଲି ଆଜି କେଡ଼େ କଥା କଲୁ ଚା ଦୌଡ଼ି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ ବାଲ୍ମୀକି ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଭାଙ୍ଗିକରି ଉଠେଇଲେ ସେଠି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଋଷି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରି ପାଦରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ କିଏ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ ଜାଣିନୁ ଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ନା ଦେଖ ରାଜା ମୋର ଦୁଇଟି ଆଗ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ତ ସେଟା ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟା ଥିଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଉପରେ ବାଲ୍ମୀକି ଚରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ହଲଚଲ ନ ହେଇକରି ବସିଥିଲି ତପସ୍ୟାରେ କାଳକ୍ରମେ ଉଇହୁଙ୍କା ମୋ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଖି ନା ଦୁଇଟା ମୁଁ ରାସ୍ତା ରଖିଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ବାହାର ସେଟା ଚକଚକ ଦୁସୁଥିଲା ମୋର ଆଖି ଡୋଳା ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଗଲା ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ଆପଣ କିଏ ସେ ମହତ୍ୱ ନା ମୁଁ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ଚ୍ୟବନ ଋଷି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେଇ ଆପଣ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ଲୋକ ଏମିତି କରିଦେଲା ତ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ପାଣି ଟିକେ କେମିତି ଆଣିବି ଫୁଲ କେମିତି ତୋଳିବି ସର୍ଜାତି କହିଲେ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆଖି ଦେଇ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ହଁ ପିତା ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବି ସୁକନ୍ୟା ସେଠି ରହିଲେ ସର୍ଜାତି ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଋଷିଙ୍କି ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସୁକନ୍ୟା ସେଠି କାଳଯାପନ କଲେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୁନିଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁକନ୍ୟା ଚରିତ କହିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ସୁକନ୍ୟା ରହିଯାଉ ଆମର 7ଟା ବେଳେ ଯିବା କଥା ବାହାରକୁ।